अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम हो। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर से मियाँ वाली की तरफ। तो मौसम बहुत अच्छा है, रास्ते में कई दफ़ा बारिश, धूप और इस तरह करके माहौल आ रहा है। दोस्तों, आपको मैं थोड़ी सी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद में जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। हम तो इधर लाहौर में उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से बातें कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद लाहौर में उस्मान बुज़दारी की तब्दीली के हवाले से बहुत बातें आ रही हैं और उनकी पार्टी के अंदर भी बाहर भी और हर जगह अब ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये चंद दिनों का मेहमान है, क्योंकि उस्मान बुज़दार को जो है वो नैब ने भी 12 अगस्त को बुला लिया है और मरियम को भी आपको पता है 11 अगस्त के लिए बुला लिया है। तो अब एक दबाव ये बढ़ रहा है पार्टी के अंदर से कि जी हमारी पार्टी, वो पीटीआई वाले कहते हैं हमारी पार्टी का ये स्लोगन है कि जब भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है, इसके ऊपर वैसे अमल वो करते नहीं हैं, तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। उस्मान बुज़दार के ऊपर 5 करोड़ रुपए का गबन का लगा है कि इसने शराब का जो लाइसेंस जारी किया था वो गैर कानूनी था और इसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए जो है इसको पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 12 तारीख से पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बतौर वज़ीर आला जो है वो नैब के पास बतौर मुल्ज़िम के वो पेश ना हो, ये इनके जो है ना वो स्ट्रेटजी है। लेकिन ये अपने आपको पता है पीटीआई ना पहले कभी बात उसने अपने मंशूरों पे अमल किया है ना अब कर रही है। वो जो ग़ुलाम सरवर ख़ान है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पीआईए वाला, उसको भी नैब ने बुलाया हुआ है। तो अब नैब बल्कि खामोश हो गई है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये ऐसी बातें हैं पीटीआई की कि जनाब जब नून लीग की हुकूमत थी तब इनका होता था कि जनाब जब नैब इनको बुलाती है तो ये लोग नून लीग वाले इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। ठीक है जी। तो अब यही बातें जो हैं वो ये इनकी सामने आ रही हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, परवेज़ खटक ने नहीं दिया, इमरान खान के ऊपर है एलिगेशन, तो इनके ऊपर बेशुमार है। तो अपनी तरफ से तो वो कहते हैं अपनी बातें तो इनको मीठी लगती हैं जो भी हों। तो उस्मान बुज़दार की इस हवाले से तब्दीली की अफवाहें काफ़ी गर्दिश कर गई हैं जब से उसको ये नैब का नोटिस मिला है 12 अगस्त का। तो अब 12 अगस्त दूर नहीं है, ठीक है ना जी। तो आज 9 अगस्त है, 3 दिन रह गए हैं। अब देखें इसमें क्या चीज़ कर रहे हैं। अलबत्ता जो इधर इस्लामाबाद में अफवाहें फैल रही हैं ना, जिसके लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, वो उस्मान बुज़दार की नहीं है, वो खुद इमरान खान की हैं। इमरान खान की तब्दीली की अफवाहें, अभी मैं ये अफवाहें कह रहा हूँ आपको, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। और वो अभी रिसेंटली आपको पता है कि जैसे ये ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पीआईए को पूरी दुनिया में तबाह किया, तो इनके दूसरा जो चहेता है शाह महमूद कुरैशी, उसने सऊदी अरब के साथ देखें क्या किया। सिर्फ सऊदी अरब के साथ नहीं, अभी तो ये OIC सारे इस्लामी ममालिक के जो है ना उसको उसने चैलेंज किया है। उन्होंने कहा जी हमें OIC की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मीटिंग नहीं बुलाते ना बुलाएं, हम वो दूसरे मुल्कों की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो उसका बड़ा ही गंदा बयान है शाह महमूद कुरैशी का। उसने पूरी जो मुस्लिम दुनिया है उसे हमें काटने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर भी जो है इनका कोई एहतसाब नहीं है, कुछ नहीं है। और वो आपको पता है पूरी चेमें गोई हैं। सऊदी अरब ने कर्जा वापस मांग लिया है, उधार पेट्रोल बंद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो अब बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में मरकज़ी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए
افواہیں بہت زیادہ پھیلی ہیں، اتنی افواہیں پہلے کبھی بھی نہیں پھیلی۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کل ٹی وی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک MNA ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر آ کے کہا ہے کہ بھئی آپ اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو اصل تبدیلی کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی جی؟ انہوں نے کہا یہ جو عمران خان کی تبدیلی کی بات چل رہی ہے وہ۔ تو وہ ٹی وی چینل والے بھی حیران ہو گئے کہ اس طرح کی خبر ہے اور ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو عمران خان کی جو تبدیلی کی خبریں ہیں وہ بہت گردش میں آ گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے۔ اور کل پھر اس نے جو ہے نا عمران خان نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، پیٹرول کا اضافہ کیا ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اور اس کی جو پارٹی ٹیم ہے عمران خان کی وہ بری طرح فیل ہو چکی ہے، وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی سوائے گالم گلوچ کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو وہ شہباز گل وغیرہ ہے وہ دیکھیں کتنی گندی لینگویج استعمال کر رہا ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے تو یہ جو وہ جو ہے وہ اور مزید کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے MNA نے کہ 4 دیگر متبادل وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہ اب دوری نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے جی کہ اسی مہینے میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ تو بہت ہی یعنی کہ خبر بنا کے دے رہے تھے، لیکن ٹی وی چینل والوں نے اس کو نہیں کی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ہمارے کافی دوست ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سیریس ایفرٹس ہو رہی ہیں اور سیریس طریقے سے جو ہے نا -1 والا فارمولہ چل رہا ہے، اور -1 کے ساتھ ساتھ وہ کچھ لوگ تو شہباز شریف کا نام بھی لے رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اقتدار جو ہے وہ سونپ دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے جب تک ہمارے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں آئے گی تو وہ ہوگی۔ لیکن یہ وہ کچھ لوگ ہلکے کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ تو اب آگے کون ان کی جگہ آ رہا ہے، یا نون لیگ آ رہی ہے یا شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس کا ابھی ہم جو ہے نا وہ آپ کو مزید اگلی ویڈیو میں اس کی مزید تحقیقات کر کے آپ کو بتائیں گے۔ تو فی الحال کی یہی خبر ہے کہ اسلام آباد کے حلقوں میں یہ تبدیلی کی افواہیں اپنے عروج پہ ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہے۔ اب اس میں مزید اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ -1 ہے یا پوری پارٹی کی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک تازہ ترین خبریں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں سفر میں ہوں، انشاءاللہ تعالی مزید اگلی ویڈیو آپ کو مزید آپ کو دیتے ہیں۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔